Glasses, Achan? No? What? Glasses? Mari kita purnamaskara pada Achan. Oke, Kap. So who speaks English? Siapa yang bisa bahasa Inggris? Nobody? Ada yang bisa bahasa Inggris? Hah? Adik bisa. Oh, just one. Just one. You only speak one language, Indonesian. Uncle can. What? Uncle. Yeah, he's sleeping. So have they done meditation before? Apakah kalian pernah bermeditasi sebelumnya? I don't hear the answer. No. Achan asked whether who can speak English. I can speak English. And then no, you don't pick your hand up. And then I say Uncle can also. Just like that. Just like that. You want to sit here? Yeah, go and sit. Go and sit. So who has done meditation before? Siapa pernah berlatih meditasi sebelumnya? Angkat tangan. So what kind of meditation have you done? Meditasi yang seperti apa yang kalian lakukan? Satu-satu. I mean, at the moment we concentrate on samatha meditation. That means making the mind calm. Apakah kalian melakukan meditasi samatha untuk menenangkan pikiran atau batin kita? There are two ways. We can use the breath around the tip of the nose. We concentrate around the tip of the nose, observing the breath going in and observing the breath going out. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita berkonsentrasi pada ujung hidung kita. Kita mengetahui nafas kita masuk, kita mengetahui nafas kita keluar. Knowing that the breath goes in, knowing that the breath goes out. Mengetahui nafas kita masuk, mengetahui nafas kita keluar. Or we can use a meditation of Buddha, 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 mentally repeating the word Buddha. Atau kita juga bisa menggunakan teknik Buddha, 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 meditasi Buddha, Buddha dalam batin kita. Ya, kita mengulang kata Buddha dalam pikiran batin kita. But don't say it aloud, just think it. Tetapi kita tidak mengucapkannya keluar, kita hanya dalam hati kita saja. So whenever the mind goes out into thinking or memorizing, we bring it back to the Buddha or we bring it back to the breath. Bila pikiran keluar, berpikir atau mengingat sesuatu, kita menariknya kembali kepada nafas atau kepada Buddha. The important thing is not to concentrate too much, too hard, but to bring always the mind back to our object of meditation. Yang penting adalah janganlah berkonsentrasi terlalu keras, terlalu kuat, tetapi selalu kembalilah kepada nafas atau Buddha. The object of meditation is either the Buddha or is the breath around the tip of the nose. Objek meditasi kita adalah kata Buddha ataupun nafas pada area ujung hidung kita. When we use the breath, we don't follow the breath, we keep our attention right around the tip of the nose. Bila menggunakan nafas, objek nafas, kita tidak mengikuti nafas kita hanya berkonsentrasi pada ujung hidung kita. We want to get the mind calm. Kita ingin menenangkan batin kita. So when we think and memorize, the mind doesn't get calm. So that's why we always bring the mind back to the Buddha or to the breath.
Karena ketika kita berpikir atau mengingat sesuatu, batin kita tidak tenang. Oleh karena itulah kita kembali kepada nafas atau buddha. The important thing is, knowing our object, what the object is doing. Yang penting, yang terpenting adalah kita mengetahui apakah yang sedang terjadi pada objek kita. So when we observe the breath around the tip of the nose, we know the breath goes in, we know the breath goes out, we know the breath is long or short or deep or shallow. Jadi seperti kita berkonsentrasi kepada ujung hidung kita mengetahui nafas kita keluar, nafas kita masuk, kita mengetahui nafas kita panjang, pendek, dalam, singkat. The important thing is the knowing nature of the mind. Yang terpenting adalah alamiah, secara alami kita mengetahuinya. The nature, bagaimana, adalah mengetahui. Ya. Yang terpenting adalah kita mengetahui. Knowing that the breath goes in, knowing that the breath goes out, or for the Buddha, knowing that the Buddha is fast or shallow or, slow, yeah? The knowing nature is, what we call sati, awareness. Mengetahui, ya seperti kita mengetahui nafas kita panjang, nafas kita pendek. Pada kata Buddha kita mengetahui apakah kata Buddha kita cepat, lambat, atau tidak begitu dalam. Tidak begitu dalam, shallow ya, tidak dalam ya, tidak dalam. Saya tidak bisa, nanti saya coba. Terus mengetahui ini adalah sati. Sati ini adalah perhatian. All our life we are thinking, or we memorizing, we think about the future, we think about the past, yeah, memorize the past, and our mind never gets calm. Sepanjang hidup kita berpikir, kita mengingat masa lampau, ya tidak bisa menenangkan batin kita. We worry about the future, we worry about the past. Kita khawatir akan masa depan kita khawatir pada masa lalu kita. And if we worry about our business, then we can't even go to sleep. Dan ketika kita mengkhawatirkan usaha kita bahkan tidak bisa tidur. Our mind engine, thinks and memorize all the time, and it never gives us any kind of calm. Kita selalu berpikir, kita selalu mengingat, tidak membiarkan kita untuk tenang. And that's why we use meditation to calm, or to shut off the mind engine. Oleh karena itu kita bermeditasi, atau kita mematikan mesin pikiran kita. To get into a state of samadhi, of calmness. Untuk memasuki tahap samadhi atau ketenangan. When the mind is calm, when there are no more thoughts and no more memories popping up. Ketika batin kita tenang, tidak ada ingatan, tidak ada memori yang muncul, tidak ada pikiran yang muncul. Then there is no future and there is no past. Maka tidak ada masa depan dan tidak ada masa lalu. There is no worries and there is no fear. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. And all of our worries have diminished, and we are happy and contented. Dan kekhawatiran kita sudah lenyap dan kita merasa puas dan cukup. And to be happy and contented is one of the goals of samatha meditation. Salah satu tujuan samatha adalah merasa bahagia dan merasa puas, merasa cukup. To see that we don't need all the things that we have in our life. We don't need money, we don't need, lots of clothes or lots of shoes or lots of handbags. We can be happy, just by calming the mind. Mengetahui bahwa dengan merasa cukup, merasa puas, kita tidak memerlukan uang, tidak memerlukan sepatu, handbag, kita bisa merasa bahagia dan merasa puas.
And that's why we are here and we want to experience that, and that's why we have to work very hard, yeah, to do this. Oleh karena itu hari ini kita berada di sini untuk merasakan hal tersebut. Ya, mari kita berlatih dengan keras. So there are actually 3 positions where we can exert our effort. Jadi ada 3 posisi di mana kita bisa berusaha. The first thing is, to sit cross-legged or in half lotus, like this. Put the right hand into the left hand, sit straight, and then, close our eyes and stay with the Buddha or stay with the breath. Jadi yang pertama adalah dengan kaki bersila, ya, full lotus, ya, lotus penuh atau lotus tengah, dengan tangan kanan di atas tangan kiri, dengan mata tertutup, dan kita berkonsentrasi pada Buddha atau nafas kita. We sit comfortable and then we don't worry about our sitting position. Apakah sudah merasa nyaman, dan setelah itu kita tidak mengkhawatirkan lagi tentang posisi kita. While we are doing our meditation, we don't correct our sitting position. We just stay there and only correct, when the mind goes out, then we bring it back. When the mind goes out, we bring it back. Ketika pikiran kita keluar, kita menariknya kembali. We don't worry about our sitting position. Kita tidak mengkhawatirkan tentang posisi duduk kita. We only worry about when the mind goes out. Kita hanya mengkhawatirkan. And then bring it back to the Buddha or back to the breath. Ketika pikiran kita keluar, kita menariknya kembali kepada nafas atau Buddha. So the other 2 positions are walking meditation or standing meditation. Dan 2 posisi lainnya adalah meditasi berjalan atau meditasi berdiri. So we look for a place, for a place walking path. Jadi kita mencari satu tempat dengan jalan untuk kita berjalan. There's the beginning, there's the end. Ada awal dan ada akhir. Ada awalnya dan ada akhirnya. Then we put the right hand into the left hand, have it hanging like this. Dan kita meletakkan tangan kanan di tangan kiri, di atas tangan kiri. Then put our attention towards the end point. Dan kita memperhatikan pada titik akhir kita. And tell ourselves, just this one path, I want to be with the breath or with the Buddha. Dan mengatakan pada diri bahwa hanya jalan sekali ini saja, saya tetap berada pada nafas atau Buddha. And then we walk normally. Dan kita berjalan secara normal. When we come to the end of the path, ketika sampai pada akhir jalan kita, we realize, if you have been with the Buddha or with the breath, kita mengetahui apakah kita bersama nafas kita atau Buddha kita. And then we look to the start point. Dan kita melihat pada titik awal. And then we think, just this one path, I want to be with the Buddha or with the breath. Dan kita mengatakan pada diri kita, hanya sekali jalan ini kita tetap bersama pada nafas atau Buddha kita. And then we start walking. Dan kita mulai berjalan. Then we turn around, do the same thing. Dan kita berputar dan melakukan hal yang sama. And we do this for at least 45 minutes to up to an hour. Dan kita melakukan ini paling sedikit 45 menit atau 1 jam. And the third position is the standing position. Dan yang terakhir adalah posisi berdiri. We just stand, and do the same thing, but we don't walk. Kita melakukan hal yang sama, yaitu kita berdiri dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tetapi kita tidak berjalan. So we can choose any position we like.
Dan kita boleh memilih posisi manapun yang kita suka. And the position we feel comfortable with it, where we can exert our effort. Dan posisi di mana kita merasa nyaman dan kita bisa memberikan usaha terbaik kita. So, it is very simple to describe what we have to do. It is difficult to do it. Jadi sangatlah mudah untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Okay, so if they have any questions, they can ask it now. Jadi apakah bila Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh bertanya sekarang. Tadi Acan ngajarin meditasi jalan dan fokusnya ke titik yang mau dituju. Jadi waktu meditasi jalan kita harus memperhatikan nafas atau biarin aja. Achan, she would like to ask, Achan mentioned that we take a look, we make a focus on she asked, It's so much echo, so I mean, yeah. She asked that when Achan mentioned the walking meditation, when we look and then we focus on the end point and then we walk, so what is our object? Yeah, it's the breath or the Buddha. Objeknya adalah nafas atau buddha. Ya. She asked whether when using the Buddha, do we visualize Buddha, or just the word? You can visualize it, you can just mentally repeat it. Anda boleh memvisualisasikan Buddha atau boleh mengulang-ulang kata Buddha. But I wouldn't visualize it, when I do walking meditation. Pardon? I would not visualize it when you do walking meditation because then you fall over. Ya, jadi Bante mengatakan bahwa saya tidak akan bervisualisasi ketika meditasi jalan atau saya akan jatuh. And when we do walking meditation, our eyes are about 1 meter ahead of us. We don't look left and we don't look right. Ketika bermeditasi jalan, mata kita tertuju pada 1 meter di depan kita dan kita tidak melihat ke kiri maupun ke kanan. Okay. Any other question? Ada pertanyaan lain? So the important thing is, that we get the mind calm. Yeah? Jadi yang terpenting adalah kita menenangkan batin kita. And we don't despair when the mind goes out. The moment we notice the mind goes out into thinking and memorizing, we just bring it back to the Buddha or to the breath. Ketika kita mendapatkan pikiran kita lari, berpikir, mengingat sesuatu, kita menarik kembali, balik kepada nafas atau balik kepada Buddha. And we don't worry about, if our meditation is right or wrong. Kita tidak mengkhawatirkan apakah meditasi kita benar atau salah. There's one simple check for it. If we are with the Buddha or if we are with the breath, our meditation is going in the right direction. If we are not with the Buddha or not with the breath, our meditation is going in the wrong direction. Ada satu cara simpel untuk mengecek apakah meditasi kita benar atau salah, yaitu kita bertanya apakah kita bersama dengan nafas kita atau dengan Buddha. Bila kita bersama dengan nafas kita atau Buddha, berarti meditasi kita benar. Okay, understood? Apakah sudah paham? So, if there are no more questions, I leave you up to the meditation. Bila sudah tidak ada pertanyaan, Bante membiarkan kita bermeditasi. And I see you in the evening, what o'clock? 7 p.m. or? 7:30, Achan? Yeah, 7:30, yeah, that's fine.
Dan malam hari ceramah beliau jam 7.30. Okay? Oke, mari kita bernamaskara pada Acan. Oke,